फूल आनी फूल बाड़ी रुदान फूल आनी मुही फूल बाड़ी किए नहीं गला फूल पूजा थाली तापरे फूल आनी फूल बाली फूल आनी फूल पानी ये नहीं गला मालो ये भारत नीला नाच आउ करिबा नाही केदार पानी जमी नीला ब्रह्मपुर रे तई काहना मास्टर बोली नाम होई तई भर दौड़ी लो टाणी नेईची पिला माने जते प्रश्न मते कले रे धन 100 टाणी मोगला रे कले समर्पण गोटिए गोटिए प्रश्न को 20 टका लेखा बाबू माने देइछंती लेखि लेखि एका कोइले अजोथा तुहनु मना हेला काई की हनुमान पुते मंगा होइला अच्छा दियो कथा लेके जंती लो सुनो सुजन फूल आनी फूल बाड़ी रुदान फूल आनी मुही फूल बाड़ी किए नहीं गला फूल पूजा थाली आपण एबे कुह बोलिले मा 60 टका हतरे लो देले पकाई मा जय जगत जननी करी बुल साही मा जय कृष्णचंद्र बाबू समस्त की केवल 10 देइछंती मास्टर को देइछंती 100 टंका बा गोटे प्रश्न को 20 टंका तीनोटी प्रश्न को 60 टंका देइछंती भगवान तांको सदा सर्वदा पाद पवित्रं जदि पुण्य धाम हस्त पवित्रं जदि दान कर्म जिह्वा पवित्रं जदि राम नाम उद पवित्रं जदि ब्रह्म पाद पवित्रं जदि पुण्य धाम मुख पवित्रं जदि राम नाम यह जदि सत्य ए मुखरे राम नाम सुनी कर्मर पवित्रता पाई हस्तर पवित्रता पाई दान दक्षिण रूप जो दक्षिण देई अछंती सेई कृष्ण बाबूंकर हस्तटी सदा सर्वदा मुक्ति पथ पाउ थाउ ठीक हरि बोल बतारी मैं आलो भाव कहीं रे अच्छी रे किए जानी थी भाव कहीं रे अच्छी रे किए जानी अच्छा ये नहीं बोला करो पूजा थालरू बापू परिछंती मते प्रश्न फूल आनी थिली मु फूल बाटीरू ये नहीं बोला मोर पूजा थालीरू एई कथा को सासे रहिछि रे किए जानिछि भागो काहे रे अछि रे किए जानिछि राम गोटी बुढ़ा कुची होत मो काहे राज्य काहे लग बोली आसी आज ब्रह्मपुर फास्ट गेट निकटे रही अच्छा 4 दिन 8 दिन तले मते करिले फोन कोइले आज्ञा करिवो आसी नृत्य परिवेषण दैव दौड़ी बाप मनुष्य गाई जेनी टाणिले रे
जाई बंद ई शंकर है इंकर मत अंकर डंक हार पंकज चारु नेत्र बंद ई महेश है गयस चंपा भोगी तू धूरा पत्री धात्री के तो की अनुरागी बंद ई ईश्वर है ईश्वर तपनाश शिशिर कर शिरे काश्मीर पूरे वासा बंदई करी आस निवासी पूर्ण हिंदू गिरिराज नंदिनी सोदर प्राण बंधु रख रख शरण तक्षक शिर भूषा न रखिले गला मो प्राणर पंच आशा तक्षणे रक्षा कर कक्ष को देखी मोर मोक्ष को मागु नाही तक्षक शिर धरा आय कृष्ण बाबू मते है करिछि प्रसन्न ए झिया ये कृष्ण बाबू मते लो करिछि प्रसन्न मते बापू देई अछंती लो बहु मान्य ये फूल आनी थी मालो फूल वालीरू माँ फूल आनी थी मालो फूल वाणीरू ये किए ले गला फूल पूजा थारीरू मो अन्य विषय रे बाप कही नहीं आको पुराण माध्यमे एबे तेती उठाई ये शिव शैव पुराण जाल की आईची ये गोलकपुर रे लक्ष्मी विके लेडी लक्ष्मी दिले विचार करिले मनर ये परमात्मा पुरुष देव जोगेश्वर ये तांकु सदा सर्वदा मु जप करूची ये जप कले मो मन कथा को जानती एक दिले पार्वती एक दिले लक्ष्मी पुणी मने विचारी माँ एक दिने लक्ष्मी पुणी मने विचारी 108 कोटी पद्म किले धरी 108 कोटी पद्म जे धरिले गोटिए पद्म गोटिए मंत्र रे जपिले गोटिए पद्म को एक अक्षर मंत्र रे जप करी दियंती शिवଙ୍କ गला शिव सेतेबेले मने कले विचार से फूल आनी अछि पुरी तार तार फूल आनी अछि हे फूल आनी बापू लेखिला फूल केनला तार शिव सेतेबेले मन मथे कले विचार 108 कोटी पद्म ना हो लक्ष्मी सेतेबेले गोटिए गोटिए तो मंत्र पड़ी देउ छंती पितार शिव पुनी मने विचार कले लक्ष्मी मन को जानी बोइले गोटिए फूल बापरे कोपन करी फूल चढ़ाऊ छंती माता जे हरि लक्ष्मी जे देवे फूल चढ़ावंती 107 कोटी मंत्र पूरी गलाटी 107 कोटी मंत्र पूर्ण होइला कोटिए मंत्र को फूल न अंटिला धन्यवाद हो बाबू मोर छंती ना फूल आनी थिली फूल बाणी ये नहीं गेला फूल पूजा खाली तांको कथारे तांको ज्ञान रे लिखि इको कोन करते लक्ष्मण महाभावना करी आते और ये सेतेबेले बार सेतेबेले लक्ष्मणी कले कह विचार 108 कोटी पुष्प है थिला मो थाळर 107 कोटी मंत्र पूर्ण होइला 1 कोटी मंत्र मोर 1 कोटी मंत्र मोर पळी रहिला 1 कोटी पुष्प मोर थाळरे तो नाही मो व्रत परिपूर्ण होइब रे नाही एते बोली महालक्ष्मी मने दुखित होई
ପଦ୍ମସ୍ତନା ବୋଲି ପ୍ରାଣନାଥ ମତେ ଧରନ୍ତି ଏତରି ସେଇ ପଦ୍ମପତନ ଗୋଟି କରିବି କର୍ତ୍ତନ ପୂଜା କରି ଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥାଳରେ ଫୁଲ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳି ଯାଇଛି ପୁଷ୍ପ ନାହିଁ କଣ କରିବି ଯଦି ପୁଷ୍ପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ଜପ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି କି ମୋ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ସ୍ତନ ଘାତରେ ଦେହ ମାରିଲେ ତହିଁ ସ୍ତନ ଘାତରେ ଦେହ ମାରିଲେ ତହିଁ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ବିଚାର କରଇ କହିଲେ ଏହି ନାରୀ ପୁରୀ ସତୀ କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତନକୁ ଦେବେ ସମର୍ପଣ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ସମର୍ପି ଦେବେ ଜନ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଲଙ୍ଘିବି ବିଚାର କରିଲେ ଶିବ ମନ ମଧ୍ୟର ସ୍ତନ ଘାତରେ ହସ୍ତ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାର ସେଇ ସମୟରେ ଶିବ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ମାଗିବର ମାଗୁଛୁ ମତେ ମାଗ ବୋଇଲେ ପରେ ତପସ୍ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ହେଲି କି ବର ମାଗିବୁ ମାଗ ତୁଇଲି କି ବର ମାଗିବୁ ଏବେ ମାଗ ତୁହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ତହିଁ ଶିବ ସକଳି କହିଲେ ମା ଯଦ୍ୟପି ତମ ସ୍ତନ ପଦ୍ମକୁ ଯଦି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ତାହେଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅପଯଶ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଶ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତମର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲା তুমি কোন বড় মাগুছ মতে মাগ এ সময় লক্ষ্মী কইলে পঞ্চানন শুণ মোহ বচন সদা প্রিয় রখিথিবে দেব দহনাতন সদা প্রিয় রখিথিবে দেব দহনাতন ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ହେବି ଗୋଟି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ସବୁଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟା ପୁଅ ତୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟବତୀ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେ ଅବତାର ହେବେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସଦା ସଦା ସୁହାଗିନୀ ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି ପତ୍ନୀ ହୋଇକି ସେବା କରିବି ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ମଙ୍ଗସ ଦେବି ନାହିଁ ଶିବ ସେତେବେଳେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କର ପଦ୍ମରେ ପଦ୍ମ ସ୍ତନରୁ ଯୋଉ ରୁଧିର ବାହାରିଥିଲା ରୁଧିର ଯେତେବେଳେ ବସୁଧାରେ ପଡିଛି ଏକ କୋଟି ବୃକ୍ଷ ଜନମ ହୋଇଛି କହିବେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ବିଲ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କରି ତାହାର ବିଲ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କରି ନାମଟି ହୋଇଲା ଆଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାକୁ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଶିବ ପୁଣି କହିଲେ ବଚନ ଇଏ ବେଲ ପତ୍ରରେ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ତିନି ପାଖୁଡା ହୋଇବ ପତ୍ରଟି ହୋଇବ ମୋ ସେବା ସେ ପତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭିବ ଦୁଇ ପାଖୁଡା ହୋଇନ ମୋ ପତ୍ର ପତିବ ଆଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେ ଶୋଭା ପାଇବ ଯେଉଁ ଫଳ କୋଟି କପୁଡ଼ି ପୁରରୁ ଆସିଛି ସେ ରସ ମୋର ପୁଣି ମଦ୍ୟପାନ ହେବଟି ମଧୁର ପାନରେ ତାକୁ କରିବି ଆହାର ବିଲ୍ବ ପଣା ବୋଲି କରି ନାମ ହେବ ତାର ଶିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପରକୁ ଯାଚିଲେ ମହାଦେବ ଆନନ୍ଦେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଶିଥିଲେ ଶିବଙ୍କର କଥା ଏବେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇନ ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣ କଥା ଦେଲେ କହିଲ
ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଘନ ଘନରେ ମନୁ ବାଜନ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଘନ ଘନ ଆମର କୃଷ୍ଣବାବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହୁଏତ ବାୟା ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀରୁ କିଏ ନେଇଗଲା ମୋର ଫୁଲ ଆଳିରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ ହଉ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାର କିଏ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ କରତାଳି